тамошобино ина боз ҳам борои новинка омадагиай дар Малика Дубай. Нигоҳ кунед чӣ хел бижутерияи фасон доранд. Арабскиай баъд бо инаи намудои вай ҳастай ку ҳечӣ намешава. Беҳад хушруванд стайлнои анам намуд. Нархошон боша комплект медонед ай чанд сум сар мешава духтаро? Аз 20 сомон сар мешава то 120 сомона комплектошон да гап нест. Сифатои беҳтарин доранд. Ина бисёр бад хоҳиш кардан ки оҳистатар навор гирифта нишон тиҳен ки мо комплектора бинем. Духтарако ина оҳиста оҳиста ма шумода нишон метам кадомеш ки маҳқултон мешава муроҷиат кунен. Ина бинед ҳам 20 сомонаша я бурак нишон метиҳен. Аз 20 сомон то 120 сомонара комплект ҳаста. Ира бинен охи чӣ хушрӯчай. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор даҳм дарвоза дуюм ошёна мир ткани даян тамошобино. Ва ҳами 20 сомона ҳозир нишонтон метам бинен чӣ хушрӯчаян. Ина ванклифт ҳастай. Ана ина муд ҳастай. Инами комплекто 20 сомонай духтаро. Стайлнояй марҳамат ина касседа дар корай Малика Дубай биёен. Дуюм ошёна мир ткани рӯ барои лифт Малика Дубай 25 магазин мешава. Ина бинен духтарако комплекто и 6 фасонай. این 6 فصل هزی قسمی بالاشم شوا نبردتون میگیرم نشان میتیم من ها دیده نه دخترکو هم خیلی آیسته نشان میتم انتخاب کنین دخترکوی عزیز من همش فصل همش باور کنین خوش رو از یگانش با نرخش میپرسم باش مدام میفهمونم کدامش خوش روی این اینجا عربسکی استیل است این عربسکی تون چند سمای اینا 100 سومونه عین برانگیش چی ایره بینین چه خوش رو ایش 90 سومون بوده و ایشه بینین دخترو قفصونای نیا بچنی خوش رو خلاصه دیده نه دخترو چه فصونه که بیاین مالکا دوبای اومدن نمیتونن رقمشون هست در روی اکران بنویسن دست افکتون میکنن در وکک این دخترکو چاله‌های عربسکی گفته بودن با اومدگی جدا هم استایلنوی هست هم عربسکی فصل اومدگی نرخشون میدونن امی یکی 80 سوم بود 50 سوم بود حاضی 30 سومون شدگی کدومش میگیرین 30 سومون акция بهترین رفته است یا سیو نمیشون بعد نخ استایلنوی دوران این استایلنویشون باشه 10 سومون ایتامشو بینو این استایلنوی فصل که سیو نمیشون 10 سومون مرحمت ایره بینین و خیلی خوش رو چایای 10 سومون همگی همیو 30-40 سومونه لیکن ایجاد 10 سومون مرحمت این یا بود تگا بدیان دیدن یا دو چلاگا بدیان همیویم 10 سومون مرحمت بزرگی کاروان میر تکانی دایان تماشا بینو من دوی ماشونه ایره بینین و خیلی فاسونی 16 خشو نیش محکول شدیشم خشو دخترو بینین بازار کاروان طرفی تیلو بازار دوی ماشونه میر تکانی رو برای لیفت 25 مغازین میشوه ایجاد نگاه کنین چالوی فاسون بسیاره اینو 30 سومون اینو 10 سومون بعدن اینو را بینین اینا را بینین سنگوشون همش سنگوی اوریجینال یا 50 سومونه چالوی اوریجینالی کی با زوری زور انگفتی گپا من یورا بینین یا بویچ نه خوشرون اینا 50 سومون دستافکا دوران اینا کامپلکت خوهن کامپلکتشون از 20 سومون سر میشه تا 120 سومون را کی کامپلکتای 180 200 سوم ده یا 100 سوم 120 سوم خلاصه بیاین دخترکو انا خیلی کامپلکتو هستای 50 سومون من خلاص بنویسین شونه دخترکو دخیای اوریجینال در کارتون باشه باری دبی و باری ترکیه نه دخیای فسون پس مالکا دبی بیاین تمام نمودی دخیا را دوران هم دخی هم لاسیون خلاص چیزی که در کارایتونه من پارفیمری تمام نمودش هست گل یا دوش موسک هم اوریجینالای فسون میابین هم انا مینا را دیدن دخترو پدلکشم برومدگی خواهن پدلکشم میگیرین خواهن و این کادنس دخترو کسی که این کادنس ناز میبینه من مرحمت این کادنس های فسون راسیسکیش تماشا بینو کپیا لوکس نیست چند سوم این کادنس вай 110 сомон оригиналаш ина розвишам ҳастай тамошо бино дар кортон боша ҳатман биёен Малика Дубайда анам хел духиякои фасона меёбен бозори Корвон марамат даҳм дарвоза мир тканя дуюм ошёна даян 25 магазин рӯ барои лифтай Малика Дубай биёен тамоми намуди духие ки маҳқулайтона бо нархи дастрас меёбен оригинала
хушруги браслетора бинен духтарако ҳам фасона нира бинен чанд намуд омадагай арабский стилшам ҳастай ина нигоҳ кунен стайлнои фасонам ҳастай ай 10 сомон сар мешад то 50 сомона мана марамад ин намудора бинен бо чӣ хушрой иҷода браслет бисёр омадагай марамад духтарако каседа дар кораи алакай чанд боршид ман авор гирифта шумода тавсия додестам каседа дар кора ина биёен аз наздик тамошо кунен ҳамаи ҳамин браслет ҳамаи ҳамин аксияда афтидагай бурахчон мебиран нигоҳ кунен чӣ хушручай ин намудора бинен ай 10 сомон то 50 сомона пешниҳод шидагай хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен биёен аз наздик борошона бинен бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза 2 мошина мир ткани марамад духтарако рӯ барои лифт 25 магазин Малика Дубай баъд иҷада нигоҳ кунен ҳам хе гарданбандои хушрӯ бисёр доранд ира бинен хе чӣ фасонакан нархҳои беҳтарин марамад биёен тамошо кунен интихоб кунен ина духтаракои норукапӯшак духтаракое ки бисёр ҳам норукаора моделоша мепурсен мухлиси норукаен ина марҳамат шлёпкагиш омадага фасона ина модел нархшон медонен чанд сомонай духтарако ино 550 сомон мефурӯхтанд ҳози акция рафтистай нархошона 350 сомон кардагиан сиёҳшам ҳастай бовар мекунен ай ҳами вайша дору макасим каша як сангчашам ҳатто намеафтад на 2 сол шид ҳатто як сангчаш намеафтам хушручаян мана марҳамат беҳад хушрӯ качествашдам гап нест дар кортон боша биёен Малика Дубай обуфакои фасон бисёр доранд ино чанд смай иҷодам будай бинен духтарако ва ира бинен духтаро 350 сомоно 200 сомон шидагай моли Дубай марҳамат бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза мир ткани 2 мошина даянд рӯ ба рӯи лифт Малика Дубай аз иҷа ман авор бисёр дорум духтаро хутон медонен тез инам хе акция арабский бижутерио доранд бижутериои стайлнои доранд ки чихе арзонай خلاصه اینا بیان پای افزالاشون هم акция اعلام کردگن این طرف بیننده از این طرف 100 سومون از 100 سومون سر میشه تورецки هم هستای шлёпкои фасон платформа خلاص همه چی هست دخترکوی عزیز نگاه کنین در مالika Дубай акция рафтестай анами намуд ипекои фасон материалои хушрӯви Дубаю турки ҳамаш аксияи донакати пешниҳод шудагиянд марамат 20% 30% ҳамаш аз он нархе ки буданд арзон шуданд ҳатто 50% аз нархҳои пештара арзонтар шудагияй марамат метавонен биёен ё ки нависен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тило бозор 10 дарвоза 2 мошина олами матоҳо яъне мир ткани Малика Дубай рӯ барои лифт мешава 25 магазин иҷода комбахтоям ҳастай манай хе вишифкадорои фасонам ҳаст хулас тамоми намуди материалои хушрӯра аз иҷа метавонен ки омада харидорӣ кунен ана иҷода баъд бархтои хушрӯ дорам бархтои оригинал арзон кардагиам королевский барх дар кортон боша алманал регал пас Малика Дубай биёен тамошобино марҳамат рақамашон ҳаст доставка доранд шумо бинависен нархора мефаҳмонандтона инчунин болопӯшои хушрӯви туркию Дубайам ҳастай пешниҳод шудагиай бо нархҳои дастрас марҳамат муроҷиат кунен ина духтарако мувофиқи хоҳиши шумо боз ҳам навори навбатӣ аз Малика Дубай нигоҳ кунен ҳамаи сумкаҳои фасоне ки дидестен 100 сомон 120 сомон шудагиай тамоми моделош ҳастай ина келинчаку духтарако арусако муаллимаҳо хулас ҳамада ҳастай сумочка ҳам клатчои фасон доранд ҳам ина сумкаҳои калон доранд нархошон ҳамин 100 я 120 сомонай каседа дар кораи марамад муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен чайравин тамошобино ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор мир ткани 2 мошина дай духтаро рӯ ба рӯи лифт Малика Дубай 25 магазин мешава мана тамоми намудаш ҳастаем хушрӯ ҳам арзонай духтарако марамат омаден бо аз наздик нархҳора мебинен ира бинен хуй чихе хушрӯ ҳамаш арзон шудагиай духтарако дар Малика Дубай турецки обуфои ҳами хушрӯ омадагиай ира бинен ҳамаш сезон ина шлёпкачиора диден чихе хушрӯчай мана платформа касе мепӯшид платформаи аҷоибод омадагиай нархҳои дастраскати марамат нархошон пояфзолошон аз 100 сомон сар мешава ира нигоҳ кунен охи тамоми намудуш ҳастай аз 100 сомон сар мешава то чанд смаяям ҷада ва ира бинен чихе хушрӯ
ҳамаш моли туркӣ. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор мир ткани дуюм ошёнаи Духтару Малика Дубай рӯ ба рӯи лифтай 25 магазин. Ина касе омада натуна ку бинависед доставкатон бикунанд. Ина платформаро дидена чанд намуд омадагиай. Хулоса аз 100 сомон сар мешавад.